सभे के जोहार। तो जे एसएससी कर माध्यमिक आचार बाहर लाई तो माध्यमिक आचार कुरमाली करो बाहर लाई अलग से। तो कुरमाली कर जितना सिलेबस आई न वही गिला हमरे देखिएला। तो उटा माने आज हमरे एक कुरमाली कहनी के देखबी। कुरमाली कहनीटा एक आंधार आलो आही। तो हे आंधार आलोटाके देखबी इटा किना किना कहिला। इटा काकर लिखल कि डॉक्टर मनोरमा कुमारी कर। तो देरी ना करी हमरे चाँडे शुरू करियो। किना कहिला नहाय नहुई के सारला मूड অচড়াই হেলি ন থানাউলে অকর পুরুষ হাড়বাড়া হেকে সামালার পলং মানে আবড়ু হেকে সুতল। তো যখন নাহে ধোয়াকে ওকর যে সারলা কি সারলা মানে মুডটা অচড়িত রহি মানে কোকই করিত রহি পানি গিলা গুচাইত রহি সেই তখন দেখলেই কি হাড়বাড়া হেকে ওকর যে পতিটা কি ওকর পতি ওকর পুরুষটা ও হাড়বাড়া হেকে আল আর একেবারে মুড আবড়ু করিকে সুতল। সারলা আচ্চাকায় গেলি কিনা হেলি চকায় গেলি কাহে নকর পুরুষ এতে চাঁড়ে নিয়মত কাহে কি এবার যে লোকটাকে একটা টাইম আহি মানিলে রোজ 4 बजे आए যদি ও 12 बजे आ जाए तो সেই নিয়ে আগ চাকাইয়ে যাতা সেই নিয়ে রুহ যে সারলা রহি ও আগ চাকায় গেলি কহিলা কি ওকর পুরুষ এতনা চাঁড়ে নিয়মত রোজে সাঁঝে যা নিয়মত মানে রোজে সাঁঝে সাঁঝ হতেই হলে গানি ওখরে আবত সেইটা কহিলা এহে সঞ্চিকে অয় ठाव जाके सुधियाली एटा सोचिके कि किना हेले न किना एटा सोचिके ओकर पास गेली यार सुधियाइला किना हेलोन आज एतिक चाँड़े स्कूल ले आवले है मैंने स्कूल जाए ऐसे और जे सरलाक पुरुषटा है के नौकरे स्कूल जा तो ओकर पास गेली यार किना कहिला कि किना हेलोन कोनो दिक्कत आही न किना कि आज एतिक चाँड़े स्कूल ले आले है। तो ओकर नाम रही हरि। तो हरियो कोनो चाल नहीं करले आबड़ू हेल रह। तो जे हरि रहे ओकर पुरुष वह सरला कर हरि सरला माने ओकर बहुकर नाम कि यार हरि हरि कर बहुकर नाम सरला कि सेटा कहिला। तो हरि कोनो चाल नहीं करले और आबड़ू हेले रहल। तो हरि ओ जखन असन सुधियाले न से तखन हरिटा कोनो चाल नहीं करली माने कोनो नहीं कहल और जेसन रहे ओसने उबड़ू हेल रहल। सरलाय देखले जे न ने न जूताও खोलला हाथ और न पिंधल लुगाও पाल्टला। तो सारला देखिस कि आज जूताও नहीं खोलले है और जे पिंधल लुगा गिला ओगलाও नहीं पाल्टला है। मने भावली भालो नहीं लगे हैं ओकर मनटा हेले कि बेस नहीं लगे कि ना यह सोची के मने रिचिक फिकिर हेली। तो यह सोची के सारला कर मने रिचिक फिकिर हेली माने ओकर चिंता हेली किना है किना बेस नहीं जाने यहाँ सारला फिर सुधियाली। तो आरो सारला के सुधियारी कि किना हेलोन किना बेस नहीं जानी हेलान किना से नियार कही के सारला आरो सुधियाली। हरि आबड़ू हेके कहली नी तो हरि आबू माने जसन आबड़ू हेके रहे न osneटा कहली नी तो घरे कोनो हेला है न किना आरो सारला पूछेला कि घरे कोनो हेला है न किना तो घरे कोनो नी है। तो फिर किना हेलुन तखन आरो सारला पूछेला कि तो फिर किना हेलुन हरि कोनो चाल नहीं पाए के सरला मूड औचले छाड़ी पास जाके बसली और फिर सुधिया लगली कोहा किना हेला हन तकर बादे हरि आरो कोनो चाल नहीं देले न से तखन सरला जे चुलटा झाड़ित रही औचड़ित रही उटा छोड़ी देले और ओकर पास जाके बसली और फिर सुधिया लगले कि किना कोहा किना हेला हन इतना दिन कबो जे एसन नी हेल रिहा आज काहे एसन और कहला कि इतना दिन तो कबो एसन नहीं हेल रिहा आज काहे एसन। हरिंग अपन दुयो हाथे मुँहटाके ढाँपले और कहले सारला मोके किछुक्षण एकाई रहे दे तो इठिनले जाए। तखन हरिंग किना करल अपन दुयो हाथे ओकर मुँहटाके ढाँपले और किना कहला कि सारला मोके किछुक्षण एकाई रहे दे कहला तो इठिनले जाए। सारला सरक पाताल भावे लगली फिर सारला किना हेली कहिस कि मोके इठिनले जाए कहिस काहे न बिहा हेल 5 बछरे कबो ओकर पुरुषे एसन कथा नहीं कहल रही आर ना कबो रागा के कोनो कहल रही बिहा हेल ओकर 5 बछर हे रही उतना दिन ले ओकर पुरुषे हरिंग सारला के कबो एसन कथा नहीं कहले रही ना कोनो कथाटा ओके रागा के कहले रही। हाँ तबे आरो दसर लोके कतेक रकम कहे हेलथिक लेकिन हाँ दसर लोके कतेक रकम कहे हेलथिक জানাল কথাই হিকে যাকর ছুয়া পুতা নি রহেথিন ওকে কতেক রকম কথা শুনে আর সহে হিক।
তো ওখর ছুয়া পুতা নি রথিন সেই জ্বালান দোসর লোকে ওকে কতই রকম কথা কহিত রথি। তো এটা একটা জানার কথা হয়ে গিয়ে কহিলা কি যাকর ছুয়া পুতা নি রথিন না ওকে কতই রকম কথা শুনে আর সহে হেই বাঁঝি আট করি আরও কতেক কিনা কিনা যেসন কি যাকর ছুয়া পুতা নি রথিন না ওগুলাকে বাঁঝি কথিন। তো বাঁঝি ফির আটকুড়ি আরও কিনা আর কতেক কিনা কিনা কথা মানে ओके सुने ही तो रही लोगे मुहेले मेंतु इतना दिन पारिया लगे ओकर पुरुष कोनो नी कहल रही मंतुक माने कहिला लेकिन इतना दिन पारिया रही जो ओकर पुरुषटा रही ओके कोनो नी कहल रही सारा खन रिझे रंगे रखले कबो कोनो लेखन झगड़ा झाँटी नहीं हमेशा आराम से रिझे रंगे रखले कहिले और कबो कोनोटाय ओकर झगड़ा झाँटी नहीं सब ले बेसी अचम्भिते कथा जे आरो दिन जखन हरि आवे तखन घर सामाते सामाते सारला सारला कही के डाकत এটা অচম্বিত কথা ও দেখেছ কি আরো দিন যখন হরিয়াবে না সেই তখন ঘর সামাতে সামাতে সারলা সারলা কহিকে ডাকত আর আজ ওহে লোকটা চোর লেখে সামায়কে সুতল হাত আর আজ ওহে লোকটাই একদম চোর নিয়ার চোর লেখে সামায়কে এখন নিদাল হাত কহিলা সারলা বেজায় ফিকির করে লাগলি আর ভাবে লাগলি আজ জরুর একরাকে কিছু হেলা है সেই তখন সারলায় আরও ওকর মনে মনে চিন্তা হে লাগলি আর সোচে লাগলি কি আজ তো কোনো নি কোনো এখন হেলা है সারলায় আরও সুধিয়ালি পেহেল মোকে কহি দে কিনা হেলা হন তবে জানি ইঠিন লেক যাম তখন সারলাই আরও ওকে সুধিয়ালে কি পেহেল মোকে কহি দে কি কিনা হেলা হন হলে গানি মই ইঠিন লেক যাম ওহে তাই তো কহে নি পারো হম এখন ডরেক মোকে থিরা দে তখন কহিলা কি ওহেটাই তো কহে নি পারো না এখন মানে ইচিক্ষণ মোকে থিরা দে তাকর পরে কহি দেব কহেই হেতি না কহলে কেসে চলতে ওহেলায় তো কহ ইঠিন ले जाए তারপর বাদে আরও কহলে কি কহে এতি না কহলে কেসে চলতে ওহেলাই তো সেই জ্বালা এখন কহনা কি ইঠিন লেক যায় সারলাক চিন্তা ফিকির বাড়লি নিজে পুরুষ হেকে এক ভগবান লেখেন সারলা বসি রহলি ফের হরিং কহে উঠলাক সারলা তো যা इठिन ले भाईगे जे है हेते इतना सुनी के सरलाक मने बेजाए तू भावे लगली कि ना ऐसा कथा है कि उठिन ले बीच हेली नो हरिंग फेर डाकलिक আর উঠিকে বসল উঠিলে গু মানে মানে ধূর যাইতে রহি সেই তখন ফির ডাকলিক আর উঠিকে হরি বসল আজ মোর ডাক্তরম দেখিকে তোর মনে বেজাই রাখ হেউ মোকে মিনা করি দে তখন আর কহিলে কি আজ যে মোর ডাক্তরগুলো দেখিকে তোকে তো দম রাগে হিসলে আজ মোকে তো মাফ করি দে কহিলে মিনা করি দে সারলা চাঁড়ে চাঁড়ে ফের ঘুরিকে ওকর পাশে আইকে কহলিক নি 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 রাগ কোনো नहीं কহিলা তবে কিনা হেলা হন ওহেটা মোকে কহি দে আর ওইটা আমি কহলে কি রাগ কোনো নেই কহিলা লেকিন কিনা হেলা হন সেইটা মোকে কহি দে কহিদেব বসে সেই তখন হরিং কহলে কি কহিদেব বসে হরি ফের সুগুম হেলা অসন কহিকে ফির হরি সুগুম হেলা কহি দেন চুপেই আইয়া যে ফির কহিলা কি কহি দেন চুপেই আইয়া যে কহে নি পারো হম বেজায় দুঃখে কথা है कि হরিং কহলে কি কহে নি পারো হম বেজায় দুঃখে কথা है कि মিন্তু কহি তো দে তখন আর করে কহি তো দে মই তোকে কেসে বুঝাব কেজান শুনল বাদে তোর কিনা দশা হেতু তখন আর কহলে কি হরিং মই তোকে কেসে বুঝামো কহিলা কেজান শুনল বাদে তোর আর কিনা দশা হেতু যে হেতেক সে হেতেক তোরা কহা তো ফির আরও কহলে কি যে হেতেক সেটা হেতেই তোরা একবার হলেও কহা কহিলা মই বেজায় দোষীদার হেকো সে তখন হরিং কহিলা না মই বেজায় দোষীদার হেকো কেজান তয় মাফ করি দেবেন নি কেজান তয় মুকে মাফ করি দেবেন নি তারপর বাদে ফিরি সারলাই কিনা কহিলে ইটাক মতলব কিনা তোরা কিনা দোষ করলা ইয়া ফির আর কহিলা ইটাক মতলব কিনা কি তোহরে কিনা দোষ করলে ইয়া কহিলা দোষীদার তো মই হেকো আর সারলাই কিনা কহিলা দোষীদার তো মই হেকো নি 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 তয় নি কহিকে হরি ফের চুপ হেল এসন কহিকে আর হরি চুপ হেল কহা ন চুপ হেলে যে ফির আর কহিলা কি কহা ন চুপ হেলে যে তয় মোকে ছাড়িকে সাঙ্গা লেলে সেই তখন হরিং কিনা কহিলা তয় মোকে ছাড়িকে সাঙ্গা লেলে তখন সারলাই কহিলা তোরা খেপাইয়া ন কিনা হস আহন্য নেখুন ফির তখন সারলাই কহলি কি তোরা খেপাইহালা ন কিনা হস আহন্য নেখুন ফির হরিং কহিলা মই খেপাল নেখো হসেই আহম তো ফের এসন কথা তোহর মূলে কেসে বাহারালিক সেই তখন আরও সারলাই ওকে কহিলা কি তুই কি তোহর মূলে এসন কথা কেসে বাহারালিক
फिर तकर बाद हरिंग कहिला किना करम यह कथाटाई तो इतना खनले मोर मने केष्टे हेली खेत खाए गाधाए और मार खाए जोल्हाए लेखन कथा दस मोर और कथा शुनिस तोए तखन हरिंग किना कहली किना करम कहिला यह कथाटाई तो इतना खनले मोर मोर मने माने केष्टे हेली कहिला ताकर बादे आरेकटा सलुक कहिदेली कि खेत खाए गाधाए और मार खाए जोल्हाए लेखन कथा है कि एहनियार लेखन कथा है कि कहिला कि 10 मोर और कथा शुनिसला तोए ताकर बादे फिर सारला कहिला किना हेले साफ साफ कहानो जे कथा गिलिन मोके शुने रहिक सेटा तोके शुने हो से तखन ए कहले कि किना हेले साफ साफ कहानो से तखन हरिंग कहिला न कि जे कथा गिलिन मोके शुने रहिक उटा तोके शुने होला इतना दिन तोके लोके कतेक रकम कथा कहलो तू इतना दिन लेक लोगे न तोके कतेक रकम कथा कहलो तू फेर यो है कथाई कहा किना दोष और किना कथा है कि तखन सारला आरो के कहिला कि फेर यो है कथाटाई कहिला इटा कहा न किना दोष और किना कथा है कि शुने तबे ना कहलो नी बनिस से तखन आरो हरिंग कहिला कि शुने तबे ना कहलो नी बनिस तोर करा मैं कबू भरे नी पारो मोरे दोषे से तखन कहिला कि तोर करा मैं कबू भरे नी पारो मोरे दोषे आज स्कूल पहुँचते कथाएँ कथाएँ एक संगी मोके कहला तो एक बार डाकदर ठिन जाए तो हूँ देखा लही मैं हाजिरी बना के डाकदर घर गेलो डाकदरे कहल तोर दोष आहू मिंतु दवाइए काम नहीं करती ओहेला मैं कह तो मोके छाड़ी दे और सांगाले तो हेनियार कहले यार कहिला कि से जला मो कहना कि तो मोके छाड़ी दे और सांगाले ताकर बादे सारला कहिला इतने टिक जलाए तोरा एतिक गोहलैया कहिला कि एह इतने टिक जलाए तोहरे एतिक गोहलैया कहिला नहीं इटा साधारण कथा ना लगी से तखन आरो हरिंग कहले कि नहीं इटा साधारण कथा ना लगी छुआक बिनु बेटी छुआक जीवन बेकार छुआक बिना बेटी छुआकर जीवन बेकार मोर खातिर तो एतिक त्याग ना करे आरो कहले कि मोर खातिर तो एतिक त्याग ना करे कहिला हरिंग तकर बादे सारला आरो कहिला किना छुआ छुआ करिया घरे एतिक छुआ हाथ सारला हरिंग मुँह हाथ दे के कहले कि एसन कथा और मुँहले नाम बहराबे है मैं तोरा के छाड़ी कहूँ सुखे बाँचे नी पारो तोराक जदि इतना ही छुआक साद आहुन तो हास्पाताल ले एकटा छुआ आनी के बढ़ाबी कतेक एसन छुआ हाथ जाकर माय बापेक ठेकान नहीं परेक छुआ आपन निजेक ना हेले केउ काकर नाई ताकर बादे आगु बाटे कहिला कि तोरा पढ़ल लिखल लोग केसन कथा कहिया मोके कतेक एसन लोग देखा देबहन मैं कतेक एसन लोग देखा देबहन जाकर निजे 3-4 गोट बेटा रोहित के एकर ओकर घरे मागी खात और कतेक एसन लोग हाथ जे परेक छुआ के आपन छुआ मारले थिन और सुखिए हाथ हरी चुपे रहला और सारला के टुकुर टुकुर भारे लगली सारला कथाटा बुझला तखने सारला कहरे तोरा जदि मोके ढेकली करी बहरा देबे है ताऊ मैं नी जाम तोहरे संगे रही के जिनगानी पुहाम उठा हाथ मुँह धोआ मैं चा बनाहूँ हरी उठल हाथ मुँह धोए के आरसीटी पासे डाँड़ा के मुड़ अचड़े लागल माने कोकोई करे लागल जूता खोला लुगा पलटा नाही चा पी के माने जूता खोला लुगा पलटा कहले यह सरला से तखन कहला नाही चा पी के रिचिक घूरी आऊँ से तखन हरिंग कहला कि नहीं चा पी के घूरी आऊँ एखन तोड़ी आंधार थाना में हेलो एबार आलो भालो माने एखन तोड़ी मैं पूरा आंधार देखे पाती रहो एबे आलो देखल अच्छा तबे तीन सालें लेले आनबे है चा पी के हरी जखन जा लागल से तखन सारलाय कहली चाँड़े घूरबे है अच्छा तबे तीन साले लेले आनबे है कहली और चा पी के जखन हरी जा लागल न से तखन आरो के कहले कि चाँड़े घूरबे है तो एहनियार जे आंधार आलोटार हुई ई कहनीटा एहिया सिरैला तो इटा तोहरे के केसन लागल से कही देबे हैं और आजुक भिडियोटा हिंया सिराई होला।
সবাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ রহতি।